अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद मकसूद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारे पास ये रिक्रूटमेंट हो रही है जीएसटी और एच उसकी पीएसटी की। उसमें कल हमने बात की थी मित्रो खास तालका की या तहसील की। तो आज हम मित्रो खास में जो हमारा दूसरे बड़े तालके हैं कोट गुलाम मोहम्मद, उसकी बात करेंगे कि वहाँ पे कितनी इरेगुलरिटीज है और इन लोगों ने सीटों की क्या जाके उन्होंने अभी जो लास्ट में जो सीटें बचाई हैं, जो पहले से लोग को डाउट था और लोग जो कह रहे थे कि भाई अब सीटों में हेरा फेरी करना इन्होंने शुरू कर दी है, क्योंकि क्राइटेरिया जैसे ही तब्दील हुआ तो इन्होंने अपनी हेरा फेरी करना शुरू कर दी थी। ये हम लोग पहले ही अपने खदशे जाहिर कर रहे थे। अब क्या हुआ है कि मैं आपको डॉक्यूमेंट भी भेजूंगा। लोगों ने, बच्चों ने बड़ा प्रोटेस्ट भी करना शुरू कर दिया, अनाउंस कर दिया। आज लोग कुछ प्रेस क्लब पे आए थे, मित्रो खास की प्रेस क्लब पे, और उसके बाद उन्होंने डीओ को भी एक एप्लीकेशन भेजी है। उस पर भी उन्होंने कहा है कि भाई ये हमारी जो वेबसाइट है उस पर कितनी सीटें हैं, उसमें 557 सीटें हैं और आपके पास जो सीटें आ रही हैं वो 183 सीटें आ रही हैं। ये तकरीबन आपकी पौने 200 सीटें तो मिसिंग है इसमें। यहाँ पर तो आपने 200 तकरीबन आपकी जो है वो अपॉइंटमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पे 357 सीटें तो होनी चाहिए, लेकिन वो 357 अभी मौजूद नहीं है। मैं पीएसटी की बात कर रहा हूँ। उनके पास सिर्फ 183 सीटें हैं जो उन्होंने पब्लिक की है कि ये सीटें अब हमारे पास अवेलेबल है और इसमें हम रिक्रूटमेंट करेंगे। दो के इनके पास अभी पूरी 357 सीटें होनी चाहिए, क्योंकि 557 सीटें हैं और इन्होंने तकरीबन कोई 200 के करीब इन्होंने लोग जो है भर्ती किए हैं, लेकिन वो सीटें सारी मिसिंग है। ये खदशा पहले मौजूद था कि ये लोग जो अपनी जॉब्स का जो स्पेशली क्राइटेरिया तब्दील किया है वजीर साहब ने, उसके बाद इन्होंने अपनी जॉब्स अपने लोगों को देनी है, मेरिट्स पे इनको नहीं देने, क्योंकि इनकी ऑब्जेक्शन ही नहीं थी। ये ऑब्जेक्टिव नहीं था कि टीचर्स को जो जॉब देनी है वो मेरिट्स पे देनी है, क्योंकि मेरिट्स तो अगर देनी थी तो इनको एक ही क्राइटेरिया रखना था ना। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। ये गालिबन कोई 2005 की बात है। परवेज मुशर्रफ साहब ने ये डब्ल्यूएमओ जो रखे थे, वाटर मैनेजमेंट ऑफिशियल्स, और उनके डायरेक्टर्स भी रखे थे। उनके लिए इन्होंने एक टेस्ट कंडक्ट कराई थी और उसमें क्राइटेरियन ये था कि कोई 30 के करीब जो 30 जो नंबर जिसने क्वालिफाई किया था वो उनको जो हो आर्डर्स मिलेंगे। बिलीव यू मी, मैं परवेज मुशर्रफ का बहुत बड़ा नाकिद हूँ, तनकीद करता रहता हूँ, अभी भी करूंगा। लेकिन जिन जिन की 30 नंबर्स थे उनको घर में आर्डर्स मिल गए थे। वो थर के बच्चे थे, वो पता नहीं हमारी क्लास फेलो कहाँ कहाँ के थे। अब भी आप जाकर इंजीनियरिंग में लोग देखेंगे डब्ल्यूएमओ जो लगे हुए हैं वो सब इंजीनियर्स लगे हुए हैं, मेरिट पे आए हैं, बिल्कुल मेरिट पे। कुछ किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई। और ये हमारे लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे, जिनको हम वोट देते हैं, और उसमें ज्यादातर ये जो हमारे वजीर साहब है, जिनको पीपल्स पार्टी ने एक बिल्कुल एक लोअर क्लास का बंदा था उसको आसमान पे उठा के उसको सीट दे दी, जो आप आजकल अरबपति हो गया। उसके काम देखो, उसकी मिनिस्ट्री ने ये जो अभी अपॉइंटमेंट का जो अभी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उसमें कितनी मैनिपुलेशन की है इस बंदे ने। क्राइटेरिया को तब्दील करता रहा, हम चीखते रहे भाई ऐसा ना करो, इस पे मेरिट नहीं होगा, लेकिन इन्होंने की। अब मैंने कल भी खदशा जाहिर किया था, आज फिर कर रहा हूँ कि कोई भी बच्चा अगर ये चला गया अपना किसी कोर्ट में, और कोर्ट में ये कभी भी इनको स्टॉप कर सकते हैं। और इनका जो टारगेट है, जो वजीर साहब ने अभी कहा है कि हम जो उसमें गालिबन जो अकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा उसमें जो है वो अकेडमिक ईयर में अगस्त में जो है वो आपको जो टीचर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। मैं यकीन से कहता हूँ ये बिल्कुल नहीं होगी, आप पीएचडी की भी अपॉइंटमेंट नहीं कर पाओगे। जीएसटी का तो मामला ही अलग है, आपका वेस्टेड इंटरेस्ट इतना है, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप करना नहीं चाहते तो इस तरह के बयान भी नहीं दिया करें। आपके इंटरेस्ट कुछ और है, आप इलेक्शन है, आपके इंटरेस्ट जो बलदियाती इलेक्शन है अभी। ये आपको पता है कोट गुलाम मोहम्मद कितनी अहम तहसील है, ये मीर मुनवर साहब का इलाका है। यहाँ भी वजीर साहब जस्टिस नहीं कर रहे,
یہ عدی فالیال تارپور کا ایریا ہے، وہاں بھی جو یہ لوگ تقریباً ٹریڈیشنلی ووٹ پیپلز پارٹی کو دیتے آ رہے ہیں فیملی سمیت، وہاں بھی اس تالکے میں آپ نے تقریباً کوئی 250 سیٹیں مسنگ کر دیے، نہیں مل رہی۔ میں نے کہا میں آپ کو ڈاکومنٹس دوں گا، ڈاکومنٹس آپ میری جو ڈسکرپشن ہوگی اس کے لنک میں بھی ہوں گی، اور آپ کو میں دکھاؤں گا کہ اس میں جو سیٹیں ہیں، جو اویلیبل سیٹیں ہیں، اور جو انہوں نے سیٹیں جو ابھی اناؤنس کی ہیں وہ صرف 183 ہے۔ میں پرائمری کی بات کر رہا ہوں، اور پرائمری میں میل اور فیمیل دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ جو پہلے ویب سائٹ میں سیٹیں تھی وہ 557 تھی، 200 کی اپائنٹمنٹ انہوں نے پہلے والی جو کرائٹیریا اس میں کر دیا، لیکن ابھی ان کی جو دوسری جو لسٹ آئی ہے وہ 183 کی ہے۔ اب 183 کیسے آپ کے پاس ہوگی جب آپ نے 200 کی ہے؟ تو تقریباً 357 سیٹیں ہونی چاہیے نا، باقی سیٹیں کہاں گئی؟ یہی تو ہمارا خرچہ تھا۔ یہ ہر جگہ ایسے کر رہے ہیں، اور شہر میں جہاں پہ پریشر زیادہ ہوتا ہے، مال بھی زیادہ ملتا ہے نا وہاں پہ۔ میرپور خاص کے جو تحصیل ہے، جو میں نے کل بھی بات کی تھی، وہاں پہ ان کے ڈی او صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کی پاس سیٹیں جو ہے وہ 30 ہے، اور وہاں پہ اپائنٹمنٹ آپ 350 کر چکے ہیں، اور ابھی بھی آپ کا پریشر ہے کہ آپ اپائنٹمنٹ کرو۔ کون سا کاسٹ سینٹر ان کو تنخواہ دے گا؟ کیسے تنخواہ آئے گی؟ اور اپائنٹمنٹ آپ پھر دوبارہ ایسے کر رہے ہیں کہ کسی اسکول میں 7 8 ٹیچر بھرتی کیے جا رہے ہیں، کس بیسس پہ؟ اتنے بچے نہیں ہیں شہروں میں، تو ہمارے پاس پہلے جگہ کم تھی، اسی لیے وہ بالکل جسٹیفائڈ پوزیشن تھی، بیکاز جو لوگ آپ ٹرانسفر کر دیتے ہیں اپنے ڈومیسائل اور پی آر سی پہ، وہ واپس آ جاتے ہیں شہروں میں۔ شہروں میں تو ویسے ہی گنجائش نہیں ہوتی، آپ نے دوبارہ شہروں میں اتنے ٹیچر رکھتی ہیں، کیونکہ آپ نے ابھی بھی جو لوکل ٹیچر ہارڈ ایریا کی پالیسی جو دی ہے وہ بالکل ان امپلیمنٹیبل ہے، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگی، اس سے کوئی ٹکے کا فائدہ نہیں ہونا، اس کا فائدہ صرف اس کا ہوگا کہ آپ کے کرونیز کو جو ہے وہ آرڈرز ملیں گے جو آپ دے رہے ہیں، کیونکہ آپ لوکل ٹیچر کو پروموٹ نہیں کیا آپ کی پالیسی نے۔ لوکل ٹیچر تبھی پروموٹ ہوگا جب وہاں جو بندہ رہتا ہے اس کو آپ آرڈر دو، وہ بھلے انٹرمیڈیٹ ہو، میٹرک ہو، پرائمری تک اس کی کیپیسٹی بلڈ کرو، وہ پڑھائے گا۔ جو بندہ اپنے گاؤں کو چھوڑ چکا ہے 10 سال پہلے، 8 سال پہلے، اور کسی شہر میں شفٹ ہو چکا ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ دوبارہ جائے گا وہاں پہ جا کے پڑھانے کے لیے؟ نہیں جائے گا۔ تو میں اس کو لوکل نہیں مانتا، یہ اربنائزیشن ہو گئی، اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ لوگ اربنائزڈ ہو گئے ہیں، آپ نے اس کو ہارڈ ایریا میں آرڈر دے دیے ہیں، یہ تو بالکل نان سینس ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جس کو آپ نے جو ابھی شہر میں رہتا ہے، وہ پچھلے، اب میں اگر اپنی مثال دوں، مجھے تقریباً کوئی 25 سے بھی زیادہ سال ہو گئے اپنے گاؤں کو چھوڑے ہوئے، مجھے آرڈر ملے گا وہ لوگ جاؤ اپنے گاؤں میں جو یہاں سے تقریباً 40 کلومیٹر دور ہے، اور کیا میں جاؤں گا؟ اگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیسے جاؤں گا؟ اور تنخواہ تو آپ ویسے 1 سال نہیں دیں گے، اور میرا جو اخراجات میں جو کل بھی بتا رہا تھا وہ تقریباً کوئی 400-500 میرا کرایہ لگے گا ڈیلی کا، اس سے بھی زیادہ، اور اگر میں گاڑی جاؤں گا تو تقریباً 2000 روپے کرایہ لگ جائے گا۔ تو مجھے بتاؤ، تنخواہ بھی آپ 1 سال نہیں دیں گے، اور کیسے مجھے کیا ضرورت ہے میں یہاں پہ کسی بایو میٹرک والے کو پکڑ لوں گا اور اس کو 500 روپے دوں گا؟ بچے تو وہ بھی نہیں پڑھیں گے، سسٹم ہی آپ کا ایسا ہے، اور آپ چاہتے بھی یہی ہے۔ اگر میری جگہ وہاں پہ کوئی ہمارے گاؤں میں کوئی بچی، کوئی منارٹی کی لڑکی، کوئی ہمارے گاؤں کی چھوٹی بچی جو غریب کی بچی ہوتی، اور اگر میٹریکولیٹ ہوتی، انٹرمیڈیٹ ہوتی، آپ تھوڑی سی اس کی ٹریننگ کرا کے میرے گاؤں میں بٹھا دیتے، وہ خوش بھی ہوتی اور ڈیلی پڑھاتی بھی، ڈیلی آتی بھی۔ اس کو کہتے ہیں لوکل ٹیچرز اپائنٹمنٹ، اسکول بیسڈ اپائنٹمنٹ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو بندہ جو 20-25 سال پہلے چلا گیا ہے، اپنا گاؤں چھوڑ کے چلا گیا ہے، وہ کسی بھی وجہ سے چلا گیا، وہ ہر بندے کا حق ہے کہ کوئی اربنائزیشن دنیا میں ایسے ہی ہوتی ہے۔ تو اگر وہ چلا گیا ہے تو آپ اس کو واپس بھیج رہے ہیں زبردستی، آپ اپنے گاؤں میں جاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور گاؤں میں کون سی آپ نے فیسلٹیز دی ہے؟
अगर गांव में आपने रोड नहीं दिया, आपने अपने बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं बनाए, तो लोग क्यों जाएंगे उधर? बैकवर्ड तो कोई होना नहीं चाहता ना। आप आए उमरकोट में बैठे 10 दिन, उसी वक्त कराची में भागते हैं कैसे? बैठे ना अपने गांव में जाके, हालांकि आपने महल बनाया हुआ है, लेकिन भागते हैं आप। तो कोई नहीं बैठेगा, जिसके पास जो वसाइल है वो इस्तेमाल करेगा। शहरों के पास, शहरों में जाना उनका राइट है, लेजिटिमेट राइट है। अर्बनाइजेशन पूरी दुनिया में होती है और हमारे मुल्क में भी हो रही है, लेकिन आप उनको कहेंगे कि वो वापस जाएं, ये नहीं हो सकता। तो ये एक तो आप लोकल टीचर्स को बिल्कुल अपॉइंट नहीं कर रहे, ये अपने क्रोनीज को अपॉइंट कर रहे हैं, वो भी वहां नहीं जाएंगे, ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाएंगे। ये तो मैं अभी एक, कल मेरी दादू भी बात हुई थी, दादू में उन्होंने अपना एक क्रोनी डीओ बिठाया हुआ है। दादू में भी बहुत बड़ी, इस पे मैं अभी बात करूंगा, क्योंकि डेली अब हम किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट पे बात करते हैं, तो दादू पे भी बात करेंगे। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ कोट गुलाम मोहम्मद की, जहां पे बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। और इसमें क्योंकि ये नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है मिनिस्टर साहब का, तो इसके क्रोनीज मिले हुए हैं यहाँ पे। और वो जो आप पढ़ेंगे उसमें एक एप्लीकेशन लोगों ने दी है कि उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो उनसे क्या मांग रहे हैं, क्या उन्होंने खदशा जाहिर किया है, ये सब कुछ पता है, क्योंकि उनके क्रोनीज खुद अरबपति होते जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और ये इनको इलेक्शन लड़ना है। अभी ये इलेक्शन है, उसके बाद जनरल इलेक्शन है, तो पैसा चाहिए इनको, और बॉस को भी देंगे, पार्टी को भी देंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, स्पेशली जो भी कैंडिडेट्स हैं, आप अपने हक के लिए लड़ें। अगर आप मैरिट पे हैं तो प्रोटेस्ट करें और प्रेस क्लब पे आएं, और अपने प्रोटेस्ट की रिकॉर्ड आप मुझे भी भेज सकते हैं, सोशल मीडिया पे लगाएं। जब तक आपको ऑर्डर नहीं मिलता, आपकी जितनी सीटें हैं, और अगर आप देखें किसी की कम नंबर्स हैं, उनको कम नंबर्स वाले को अगर ऑर्डर मिला है, तो उस पर भी आप एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट करना आपका हक है, क्योंकि यही तो भुट्टो साहब ने हमें सिखाया था, यही तो बीबी ने हमें सिखाया था। जो बीबी को पहले मानते भी नहीं थे, वही तो हमारा मिनिस्टर है। पीपल्स पार्टी के दौर में जब बीबी शहीद इस मुल्क में हुआ करती थी, ये उनके खिलाफ बड़े बड़े आर्टिकल लिखता था वजीर साहब, पीपल्स पार्टी के दुश्मन थे। अब पीपल्स पार्टी में आ गए तो जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी वाले लोगों को जॉब्स देगा, नहीं देगा, ये बिल्कुल नहीं देगा। आपको एहतजाज करने का हक है, प्रोटेस्ट करने का हक है, आप प्रोटेस्ट करें। थैंक यू।